زملائكم يخلفوا علينا ونبداو بيان سور نكملوا الكور نصلحوا ليزيكسيس ونكملوا الكور ان شاء الله. Alors, si vous avez des questions, qu'il faut mettre un point rouge clair, je peux revenir sur les points les branches واضحين pour vous. On attend le banc, bien sûr. Oui, أخير. حبيت نسألك يا أخي الميثود توتال هي نفسها الكلاسيك؟ هاي ميرسي. ما سمعتكش سامح. قلت لك الميثود ميثود جوس اللي كبيفوت توتال هي نفس الميثود الكلاسيك يعني؟ لا عاد ما قسمناهم قلنا فما في الميثود ديليميناسيون دو غوس فما لا ميثود ديليميناسيون دو غوس فما قلنا كلاسيك وفما لي دو استراتيجي فما لا استراتيجي بيفو بارسيال وفما لا استراتيجي بيفو توتال فما فرق ما بين في التريتمون ما بين لي تخوا ميثود et surtout il faut الفرق فين الفرق في الريشيرش دو بيفو comment on choisit le pivot à chaque étape. في بالي معناها في البيفو توتال هذيك نحاوموا معناها في اللي زانديس الكل معناها والبيفو بارسيال نحاوموا في الكولون الاولى هذاك البيفو والكلاسيك او الكوفيسيون اذا كان نون نول جو لو برون كون بيفو من غير ما نعمل ريشيرش دو بيفو. واضح. صافي اذا كان سي جو تومب سور ان كوفيسيون نول وقتها نلوج في الكولون هذيك تحته اول واحد يعرضني نون نول برون كون بيفو. واضح. دونك فما اون ديفيرونس ما بيناتهم ثلاثه في الريشيرش دو بيفو من بعد ليتاب ديليميناسيون و بيرميتاسيون سي كيف معناتها نفس الايدي نفس استراتيجي جوست الريشيرش دو بيفو هي تختلف. بيان سور الالغوريثم باش يتبدل مادام الريشيرش بيفو يتبدل دونك البارتي الاولى نتاع اشاك ايتاب باش تتبدل ومن بعد لي زيتاب الاخرين ديليميناسيون هما بيدهم معناتها سو باس دو لا ميم مانيير نفس الديمارش. كلهم نورمال يفرقوا ستابيليتي معناها نتاع السوليسيون من بعد. من بعد كما قلنا الفرق ما بيناتهم انه علاش نيت surtout ما نستعملوش الكلاسيك surtout pour ne pas tomber sur un pivot trop petit. انه شفنا ان اكزامبل سي اون ديفيز بار ان بيفو ترو بيتي تنجم تجينا فارياسيون كبيره على السوليسيون معناتها on peut obtenir une solution complètement différente de la solution exacte بعيده برشا على السوليسيون exacte et cela c'était à cause de la division par des pivots trop petits. Donc pour éviter la division donc شنو نعملوا في عوض باش ناخذ اول كوفيسيون يعرضني je peux choisir le plus grand en valeur absolue في الكولون الاولى مثلا في l'étape الاولى في الكولون الاولى اكبر واحد هذاك هو je le prends comme pivot. donc قبل ما نعمل l'élimination je dois permuter les deux lignes وبعد نتعدل l'élimination. واضح. notre méthode de pivot total في عوض باش نلوش في الكولون برك نلوش اكبر واحد في الماتريس كلها من الاول في l'étape الاولى. d'accord هكاك باش نبعدوا من الديفيزيون بار دي بيفو trop petits. alors de point de vue stabilité, numériquement, la méthode avec la stratégie pivot total, elle est plus stable, mais elle est plus coûteuse. شفنا الكومبلكسيتي نتاعها كبيرة ياسر par rapport à la stratégie partielle ou la classique, d'accord? Et la mise en œuvre نتاعها elle est plus complexe. راك تعرف انه si en plus permutation de ligne, il faut ma permutation de colonne. La permutation de colonne, il faut faire attention. Il faut en plus permuter les composants du vecteur inconnu x pour avoir un système équivalent. باش في الاخر بكل système نلقاو un système équivalent علاش pour avoir la même solution que le système de départ. sinon كأنه ما عملنا شيء اذا كان السيستم الاخراني ماهوش équivalent للسيستم de départ معناتها ما عندهمش نفس السوليسيون ça sert à rien à nous utiliser cette approche. واضح. Donc, si vous voulez, très rapidement, la différence mais bien les trois, hein, classique, stratégie pivot partiel et stratégie pivot total. Donc, on a des exemples.
عملنا application عليهم les 3 exemples. Voilà. D'autres questions? Bon, alors on peut commencer déjà. Oui, oui, مساء الخير. مسيو إني من جروب سي نجم نحضر معاكم. يساف مرحبا. مسيو. مرحبا. D'autres questions? Alors الصوت واضح نتاعي. أي سبب؟ اوكي. اوكي والديابو واضح؟ تحب نكبر شويه ولا صافا واضح كيك؟ أي سبب؟ Pour les autres, c'est bon? أي واضح. Ok. Bien. Alors, question. شكون خدم وشكون ما خدمش؟ دي كيستيون باهية على الصباح. Alors, شكون خمم في les exercices؟ شكون il a essayé quand même de faire les exercices؟ وشكون اللي كخير مسيو السؤال. Pardon؟ هاي مسيو حاولنا فيه. هاي انت هذاك تو تجاوب باسمك انت. les autres. حتى انا حاولت فيه مسيو. اي مسيو. حتى أنا حاولنا فيه. وين لقيتوا مشاكل؟ اذا كان لقيتوا مشاكل بيان سور. نو مسيو. شويه مشاكل مسيو في كيشنا نطلعوا في الاكزيستونس نتاع البي الماتريس بي يمكن. ماتريس بي هاي الماتريس دو بيرميتاسيون. في الكالكول نتاع ال أي ذيك هي. مسيو الكالكول نتاعها ما فهمتوش برشا. مش واضح. ميساج انا راه قلت لكم خموا فيه جوست باش تشوفوا وين بالضبط تلقاو دي لاكون، فين بالضبط في الميثود باش تزيدوا تفهموها اكثر. توا باش نحاولوا نتبعوا مع بعضنا، نحاولوا نصلحوا الاكزرسيس قبل ما نكمل في الكور، خاطر يلزمنا نزربوا شويه زاده في الكور. تنجم تقول اون اي اون روتار بارابور البروغرام نورمالمون، مش مازالونا ما عادش عندنا برشا دي سومان، دونك لازمنا نزربوا شويه. باهي مش مشكله، باش ناخذ شويه وقتي في الاكزرسيس ومن بعد في الكور باش نحاولوا نزربوا شويه. ثم دي ديمونستراسيون بوتيتر مانيش باش نعملهم، اون فا دي سوتي معناتها نخليكم انتم تخموا فيهم تشوفوهم هاكا عندكم الديتا معناتها ديمونستراسيون ديتايي، وهكا نزربوا شويه في الكور. باهي باغ كونتر الاكزرسيس هاني باش نمشي واحده واحده هكاكا بور ميو كومبروندر، وهكاكا تولي تفهموها بالكدا البي ا ايكال ال يو. خاطر كان تفهموا البي ا ايكال ال يو من بعد الا ايكال ال يو سي سامبل، مع جوست تنحى لنا البي معناتها الماتريس دو بيرميتاسيون كومون كالكول ال واليو. باهي الوغ نبداو. دونك اول حاجه résoudre le système، قلنا لهنا résoudre le système par la méthode de Gauss classique et on précisera chaque étape. علاش يطلب منا لهنا on précisera les permutations et l'élimination؟ خاطر بعد باش نحتاجوا لهم pour le calcul de P ou L, d'accord? Ben, alors la première étape, le pivot, قداش لهنا le pivot? égal à 1. Égal à 1. Donc هنا je passe directement la matrice P1 égale, matrice de permutation P1 égale l'identité, je passe directement l'étape d'élimination. D'accord? Alors, à quoi égale E1, la matrice d'élimination? 1 moins 2 moins 3. الكولون الأولى ترى أعطوني الكولون الأولى. 1 moins 2 moins 3 moins 1. Très bien, c'est moins 2 sur 1, moins 2, moins 3 sur 1 sur le pivot, moins 3, et moins 1 sur 1. Et le reste, je complète par les éléments de la base canonique. Maintenant, j'obtiens une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité. Waouh, pour tout le monde, E1. Ben, j'obtiens. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette matrice. Donc, on a le P1, pivot égale à 1, P1 égale l'identité. Donc, je note A1, B1, Yébida AB, pas de permutation. Je passe directement A tilde 2, B tilde 2. Et E1 fois A1, B1. Le E1 cette matrice. Et j'obtiens, après élimination, à quel colonne le diagonale, colonne des zéros, on obtient
cette matrice, ce système. Donc, on applique la méthode classique sur le système. Quand on applique la méthode classique sur le système, la question résoudre par la méthode. Donc, on va appliquer la méthode de Gauss classique à l'A ou à l'B, à Zos, في résolution. D'accord? Quand on a la résolution juste là où je joue le P ou le A, on peut appliquer la méthode de Gauss classique à l'A, mais pas B. D'accord? Alors, donc, le pivot, dans la deuxième étape, à quoi égal le pivot? permutation sur ta ligne. Donc, ils ont une permutation. Permutation entre quelles lignes? 2 et 3. 2 et 3. Donc, le P2, c'est une permutation entre les lignes 2 et 3. Il faut enregistrer, d'accord? Monsieur, Donc, oui, نجمو شنو 6 نجمو ناخذوا 6. Oui. خاطر بالي كتسامبليفي باش نلقاو زيرو في الاو 3 يعني ما عادش عندنا او 3 واش تاخذ ايدنتيتي نلقاو زيرو بعد الأون. لا الاو 3 ما تجيش ليدونتيتي خاطر باش تولي بيفو 6 هنا 2 il faut annuler 2 بعد. لا الاو 3 ما قلتلكش الاو 2. بعد مش مشكله. كل واحد كيفاش مش مشكل. هو دو بريفيرونس خاطر هنا انت على حسب الماتريس خاطر هنا اون ترافاي على مان. Mais si on veut appliquer numériquement, un algorithme de calcul de la méthode classique, d'accord? L'algorithme يطبق على les matrices الكل معناتها numériquement. واضح. وقتها il faut choisir يا اما تختار اول واحد يعرضك non nul, je le prends comme pivot, والا je parcours tous les coefficients ونختار اكبر واحد ولا نختار فهمت parmi ces coefficients. Donc بالنسبه لك انت ما فما حتى مشكل تختار 2 ولا حتى مشكل. D'accord? أنا je préfère الناس الكل هاكا أول واحد يعرضني je le prends comme pivot et je passe. خاطر أنا ما نعرفش من بعد شنو باش يصير. نجم مثلا si je prends 2 peut-être من بعد في l'étape 3 تكون أسهل. بالنسبة لك أنت جاتك كي خذيت 6 كانت أسهل في l'étape 3 الأو 3 باش تعطيك l'identité. D'accord? متفقين؟ Oui, d'autres questions. Oui. Je vais vous faire la permutation entre la ligne 2 ou la ligne 3 ou ligne 4. Ligne 2 ou ligne 4. هذا هو واش كانت تقول صافي قالت صافي في عوض باش ناخذ البيفو هو 2 جو برون البيفو هو 6 دونك نعمل permutation ما بين ال 2 وال 4. Vous pouvez faire ça sans problème. ومن بعد كنلقاو فيها الريزلتا والا تتبدل من حاجه لحاجه. من بعد شنو باش يتبدل؟ ما هو لي permutation تبدلوا لهنا. D'accord? Les permutations تبدلوا. Donc إذا permutation تبدلت معناتها البيرميتاسيون تاع اللي ابليكي لهنا تبدلت معناتها il peut y avoir une différence في ال وال U. فهمت. علاش؟ خاطر أنت ما عندك ماتريس A. Si on applique à A une permutation P, on obtient L et U. إذا كان أنت البيرميتاسيون تاعك تبدلت. D'accord? نجم on peut avoir des matrices مختلفين mais le résultat الخدمة نتاعك تكون صحيح. D'accord? La réponse elle est juste sans problème. D'accord, merci. D'accord? Donc أنا شنو ننصحكم de préférence باش الناس الكل تكون في نفس الخط أنه أول واحد يعرضنا le premier اللي يعرضنا je le prends comme pivot de préférence. D'accord? Sinon ما فما حتى مشكل. Vous pouvez choisir 6 ولا 2 ما فما حتى مشكل. أنا j'ai pris 2 donc j'ai pris comme pivot هو 2. J'ai fait la permutation mais بين 2 ou 3 ligne 2 et 3 2 j'obtiens cette matrice. Au bas, je passe à l'élimination. L'élimination, donc, هذا هو le pivot. L'élimination, باش تصير كان على ligne 4. Donc, ligne 4, L4 reçoit L4 plus 3 fois L2. Donc, la matrice E2, d'élimination E2, هي tout simplement هي 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins 3. خاطر هنا عملنا moins 6 sur 2, donc moins 3. On bat 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et j'obtiens, après élimination, j'obtiens ce système, la matrice heavy ou le vecteur heavy. Est-ce que vous êtes d'accord? واضح إلى حد الآن؟ Oui, monsieur. D'accord? Alors, l'étape اللي بعدها تو. L'étape اللي بعدها. هنا باش نلقى 0. D'accord? Déjà حتى في هذه هاك تلاحظوا لأن حتى
في هذه الاو شنو نلقاوها ليدونتيتي زاد ميم حتى كان خدينا البيفو 2 باش نلقاو الاو 3 ايكال علاش خاطر كان البيفو لهنا وينو البيفو لهنا في ليتاب اللي بعد ايتاب 3 هو 3 وقت اللي نعمل بيرميتاسيون نلقى زيرو ديجا لهنا دونك باش نخرج معنا d'accord donc la permutation à faire maintenant entre quoi et quoi ligne 3 و 4 ligne 3 و ligne 4 3 4 دونك البي 2 هذه عملنا ما بين 2 و 3 وهذه البي 3 اللي باش نشوفوها توا هي ما بين 3 و 4 بعد البيرميتاسيون on aboutit à un système triangulaire supérieur اللي هو السيستم هذا دونك اليو بالنسبه لنا احنا مازلنا في اليو والال دونك بعد نشوفوا دونك AX égale à B, c'est équivalent à nous, cette matrice fois X égale à ce second membre-là. نكتب الريزوليسيون تاعي وبيان سور نلقى لا ميم سوليسيون. بيان سور الناس الكل اللي استعملوا البيرميتا سوليسيون باش تلقاوها هي بيدها بور تو الموند بيان سور. خاطر لو سيستيم دو ديبار هو AX égale à B. السوليسيون اللي باش تلقاها باش يلقاها فلان استعمل البيفو الفلاني ولا استعمل البيفو الفلاني سي توجور لا ميم سوليسيون في الاخر. بالنسبه للسوليسيون X. D'accord. Donc, il y a un باش يوقع اختلاف في الديكومبوزيسيون ال P ou le L ou le U, à ma solution, ça sera la même. D'accord. Pour tout le monde. C'est bon. N'est-ce qu'on لقيتو solution 0, 1, moins 1, 0? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. باهي تو باش نمشيو للريشيرش نتاع ال P ou le L ou le U. باش نبداو بالريشيرش دو P. معناتها on va montrer qu'il existe P tel que P fois A نجمو نكتبوها L fois U. Pour trouver P ou L ou U, on applique la méthode de Gauss classique à la matrice A. Donc, la méthode de Gauss classique à la matrice A, je t'attire. Mais je peux déduire la question Lola, puisque dans la question Lola, on a appliqué la méthode de Gauss classique sur le système, donc sur A et B. Qu'est-ce qu'on obtient à A? في الآخر بكل قرينة هذه هي الU. À quoi تيقال الU هذه؟ الU. باش خرجنا من الاول خرجنا بالا في ليتاب الاولى on a appliqué P1 قلنا هي ليدونتيتي دونك ما كتبتهاش P1 نتعدى ديريكت ل E1 بعد P2 E2 وبعد P3 وال E3 هي ليدونتيتي بيسكو ما عنديش E3 لهنا داكور هذه سيت ايكيفالون ا écrire انه A égale à L1 fois P2 fois L2 fois P3 fois U. Est-ce que واضح jusqu'à cette étape? Oui, monsieur. D'après l'application de la méthode de Gauss classique appliquée à A. باهي اش نعملوا تو؟ باش نطلعوا l'existence de P. اش يلزم نعمل؟ يلزم البي هذه يلزمها نجيبوها لهنا هكا ولا؟ والبي هذه زاد كيف يلزم نجيبوها معناتها البي 2 والبي 3 يلزمهم الزوز نجيبوهم دو سو كوتي لا. تفقيد. اش يلزمنا نعملوا dans ce cas? On applique le lemme à L1 P2. À quoi égale L1 P2 si on applique le lemme? P2 fois L tilde 1. L2 P2 fois L tilde 1. ما ننساوش L1 و L2 L1 هي الانفيرس نتاع E1 وال L2 هي الانفيرس نتاع E2 داكور باهي باش تعطينا هذه P2 fois L tilde 1 والابليك اللام زاد على L2 P2 تعطينا P3 fois L tilde 2 داكور من بعد باش نلقاو البي 2 والبي 3 وال L tilde 1 L tilde 1 مع البي 3 باش تعطينا بي 3 و L tilde 1 دونك هنا نلقاو في الاخر بكل بي 2 فوا بي L بريم 1 هي هذه L tilde 1 و L بريم 2 هي شنو هي L tilde داكور دونك كيفاش تحصلنا على ال بريم وال L1 ال بريم 2 هي خذينا ال L2 et on multiplie à droite et à gauche par P3 donc عملنا permutation واحده فيها ال 2 d'accord وبالنسبه لل 1 on a appliqué P2 à droite et à gauche ومن بعد on a appliqué P3 à droite et à gauche هذه هي ال L'1 que je note هنا L'1 et L'2 اللي هما L'1 هي L tilde 1 و L'2 هي L tilde 2 واضح؟ on continue واضح monsieur. ما فهمتهاش لازم تعاودها. نعم ايه ما فهمتهاش ال تيلد 1 وال تيلد 2 كيفاش عملناه.
تتذكر اللام اللي شفناها آخر مرة. Appliquer le lemme, on a la matrice, où sommes nous là. Comment on applique le lemme sur cette expression? Si on applique le lemme à L1 ou le P2. Le lemme, il permet de faire quoi? On a L1, P2, nous allons écrire P2 fois L tilde 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. L tilde 1, c'est la matrice obtenue à partir de L1 en permettant, في الcolonne الأولى, qu'est-ce qu'on permet في الcolonne الأولى باش نتحصل على L tilde 1؟ يلزمني نرجع ل P2. ال P2 اش تعمل P2؟ permutation ما بين ليني كان لين 2 et 3. معناتها نمشي لل L1 ونمشي لي coefficients اللي موجودين على الليني 2 et 3 et je les permets. نعمل l'échange ما بيناتهم. هنا j'obtiens L tilde 1. باهي نفس الشيء باش نعملوا ما بين L2 وال P3 معناتها تعطينا P3 فوا L tilde 2. اكتب قدامك اش ولات عندنا تو ايجال. راه اكتب قول لي شنو عندنا اكوا تيجال تو. سي جابليك اللام على L1 P2 وال L2 P3. اكوا تيجال الA ماي P2 L tilde 1 ماي P2 P2 fois L tilde 1 fois P3 L tilde 2. باهي داكوردو باهي توا البي 3 باش نحاول نحطها بحذا البي 2 باش يلزمني نعمل je veux déplacer le P3 à côté de P2. Donc, on doit permuter ما بين شنو ما بين L tilde 1 وال P3. L tilde 1 وال P3. ايش تعطينا؟ تعطينا P3 فوا L tilde نزيدو تيلد واحد اخر. D'accord? في الاخر بكل qu'est-ce qu'on obtient? On obtient P2 fois P3 fois L tilde tilde 1 fois L tilde 2 fois U. واضح؟ باهي هل L tilde 2 كيفاش obtenu à partir de lemme انه ناخذوا ال L2 et je multiplie à droite et à gauche par P3. وبالنسبه ل L tilde 1 ناخذ L1 je multiplie à droite et à gauche par P2 ومن بعد on a multiplié à droite et à gauche par P3 باش نتحصل على هذه اللي سميتها L prime A والاخرى L prime 2. Est-ce clair? Monsieur. Oui. Monsieur, تيلد مرتين ما ترجعش نفسها. Pardon? كي نعملوا تيلد مرتين على ماتريس ما ترجعش نفسها. فوالا ريت التيلد الاولى شنو البيرميتاسيون صارت على انا كل ليني سور كل ليني التيلد الاولى؟ ما بين 2 و 3. 2 و 3 والتيلد الثانيه بين 3 و 4. بين 3 وال 4 مش كيف 3 و 4. ماهيش نفس البيرميتاسيون. تو هذه اذا كان جات P2 وهنا P2 زاده وقتها صحيح عندك الحق نقولها اما ماهيش نفس الماتريس دو بيرميتاسيون. واضح. دونك هذاك علاش قلت لكم اشاك فوا لهنا كي نكتب البي 2 دو بريفيرونس تحتها لهنا اكتب تحتها البيرميتاسيون اونتر كيل اي كيل لين باش من بعد نرجعوا لهم ونحتاجوا لهم. داكور. دونك فينالمون لهنا donc finalement à quoi est égal P? Est-ce qu'il existe un P tel que donc si je prends P je vais le P P3 P2 باش نهزهم لهنا دونك تولينا P هي P3 P2 وال L prime fois L prime هذوما deux matrices triangulaires inférieures à diagonale unité donc le produit بشاتي triangulaire inférieur à diagonale unité اللي هي ال L وال U هي هذيك donc j'obtiens P fois A égale à L fois U. Donc à quoi égale P si je réponds à la question هو قال لنا trouver P donc ما قالناش calculer L mais قال لنا juste trouver P. Le P هي P3 fois P2. D'accord. Donc كيفاش باش نتحصل على P3 fois P2 ناخذ matrice identité j'applique عليها ال P2 معناتها je permute les deux lignes 2 et 3 الماتريس اللي نتحصل عليها j'applique عليها ال P3 معناتها je permute ال L3 وال L4
Est-ce que vous êtes d'accord? J'obtiens cette matrice. P3 fois P2. monsieur ما فهمتش كيفاش البي قيناها بي 3 فوا بي 2 ben عندنا لهنا A égale P2 fois P3 هذوما الزوز P2 fois P3 كي باش نحب نهزهم من هنا خاطر انا جو شيرش كوا لهنا جو شيرش كيل فورم هنا حاجتي PA égale LU داكور وهنا وين وصلت انا وصلت ل A égale P2 fois P3 fois L prime fois L prime L prime fois L prime هذه باش نسميها L دونك عندي P2 fois P3 باش نهزهم دو سو كوتي لا كيفاش باش يتحولوا لهنا ترى اعطيني انت كيفاش نحولوا فهمتك يتقلبوا جوست يتقلبوا دونك البي 2 بي 3 نضرب في الانفيرس من هنا تعطيني تقعد بي 2 وبعد جو ملتيبلي بار لانفيرس دو بي 3 تعطيني بي 3 دونك جوبتيان بي 3 بي 2 هذه هي الماتريس بي واضح مسيو d'accord donc j'obtiens une matrice P égale P3 fois P2 j'obtiens cette matrice est-ce que vous avez obtenu une école هذه الماتريس هذه اللي جات قدامكم وي مسيو معناها من الاول تقلب بالليني 2 والليني 3 بعد والماتريس اللي تتحصل عليها جابليك عليها 3 وال4 ليني 3 و 4 est-ce que j'obtiens bien cette matrice سي بون وي نسكل مسيو خاطر انا خدمت بيفو 6 لقيتها البي ايكال بي 2 طول يعني عدت لك بي 2 برك باهي ماشي عدت لك بي 2 برك معناتها ما عندكش دوطخ بيرميتاسيون كان البي 2 كهو باهي تري بيان اوكي والبي 2 هي اش عمل البي 2 برك البي 3 من بعد لقيت دونتيتي انت كي خدمت بالسيس اي سهل اسهل برشا داكور ما يسالش دونك جيت في الاكزامبل هذا راهو انت اون تومب سور لو 6 انه عطاتك هكاك مي دوطخ اكزامبل مش بالضروره داكور معناتها انت مثلا كي يجيك اكزامبل واحد اخر مش باش تقعد تجرب انها هي اللي باش تكون اللي باش تعطيك مثلا انها اللي باش تعطيك بي 3 ليدونتيتي ولا ماهيش ليدونتيتي داكور مي لهنا انت كي استعملت السيس لقيت البي اوكي اوكي تري بيان دونك باش تكون بيان سور كيما قلت انت باش تكون اسهل من هذه بياسر معناتها سيرتو في الريشيرش نتاع ال و ال بريم وال بريم 1 وال بريم 2 باش تكون اسهل بيسكو عندك بيرميتاسيون واحده داكور اوكي تري بيان دونك نجموا تجربوها الناس الكل كيما عملت زميلاتكم تخدموا البيفو اللي في ليتاب 2 تعود تختاروا البيفو 2 vous pouvez choisir 6 d'accord et vous continuez avec 6 وتشوفوا qu'est-ce que ça donne bien alors d'autres questions قبل ما نكمل donc vous êtes tous d'accord avec ce P là Monsieur oui Monsieur علاه كي اختارت البيفو 6 جاتها البي identité Eh ben, c'est à toi de vérifier. Donc, حاول انت vous l'appliquez. Donc, تاخذ البيفو 6 معناتها باش تطلع الليني هذه كل تطلع لفوق واللوطه باش تولي لنا كلها دي 0 0 0. Eh ben, هي زميلتك تو قالت انا ما جربتش. زميلتك قالت كي ناخذ البيفو لهنا 6 من بعد في ليتاب 3 اسكو في ليتاب 2 ديريكتومون تعطيك اي نستعمل الريزولتا نتاع اخر ماتريس لقيتها في الادب بيفو نتاع 2 اللي تاع 2 بعديك ما عادش حتى شيء كل شيء دونتي معناتها لهنا في ليتاب 2 لهنا ديجا كي خلطنا لهنا ديجا هذه باش تولي هي اللوطه وهذه الفوق دونك تعطيك ديريكتومون من ليتاب 2 ديجا تلقى الماتريس تريونغولير اوكي تري بيان دونك اذا كان ناخذوا الشوا نتاع البيفو لهنا 6 ديجا نخلطوا لليتاب 2 ما عادش حاجتنا بالليتاب 3 ديجا من ليتاب 2 نكملوا نلقاو الريزولتا اوكي ما هذايا جوست هذوما هذه وهذه باش تهبط لوطه بطبيعتها وهذه باش تطلع لفوق دونك باش نلقاو اوكي داكور باغ كونتر en choisissant 2 خاطر انا اخترت جوست اول واحد يعرضني دونك 2 جوست لازمنا دونك encore une étape pour avoir الماتريس في الاخر
Ok, très bien. Ben, d'autres questions? Ben, donc, هذه ال P. Alors, la question elle est بعدها. On va calculer le L ou le U ou le P. Le L1 قلنا هي l'inverse نتاع E1. Donc, باش تعطينا 1 2 3 1. Le L2 هي l'inverse نتاع ال E2. باش تعطينا الماتريس هذه. D'accord? Donc, on va calculer en utilisant نكملوا بالريزونمون اللي عملته انا مش اللي عملته صافي اللي عملته صافي peut-être اقل calcul من هذا si on choisit le pivot هو 6. Donc, أنا نزيدو نفهموا أكثر comment on calcule L'1. Alors, pour calculer L'1, on applique à L1 le P2 à droite et à gauche et le P3 à droite et à gauche. اش معناتها؟ نمشي لل L1 أول حاجة on va appliquer le P2. اش معناتها باش نبدل ال 2 و 3 les coefficients اللي موجودين في البوزيسيون 2 و في البوزيسيون 3. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 3 2 1. بعد j'applique le P3. Le P3 هي permet de permuter ligne 3 et 4. Donc قلنا احنا عندنا 1 3 2 1 je permute توا 2 وال 1. 1 3 1 2. Donc تعطينا 1 3 1 2. هذه هي الماتريس L'1. ال L'2 j'applique le P3 برك. اش معناتها نمشي للكولون الثانية sous la diagonale et je permute quelle ligne? Les coefficients اللي موجودين sur quelle ligne? Sur les lignes 3 et 4. Donc عندنا لهنا 0 3 باش نبدل ال 0 و 3 donc تولينا 0 1 3 0. هذه هي ال L'2. Le produit نتاعهم le produit L'1 fois L'2 يعطينا الماتريس هذه. كيفاش نتحصلوا عليها؟ ناخذ la première colonne de L'1, deuxième colonne تاع L'2 ومن بعد je complète par les éléments de la base canonique. Et c'est tout. Donc هذه هي ال L وال U bien sûr هي الماتريس qu'on vient d'obtenir في l'étape 3 عطينا الماتريس هذه ال U. واضح؟ وال P كيف ال P هي هذه هاي P déjà في الكيسيون 2 on a déterminé P. واضح comment on calcule L'1 et L'2 في الكا هذا. C'est bon? Ok. Ben, question 3. Question 4. On va résoudre le système AX égale à B. Donc, AX égale à B, je multiplie à gauche par P, un P ou un P. Pour les P AX égale à P fois B. Je remplace P fois A par L fois U. Et ça revient à résoudre deux systèmes. Système 2, LY égale à P fois B. Et le deuxième système, UX égale à Y. Alors, je dois, le B est 0, 0, 1, 0. J'applique à le P. Je m'applique à le P. Je commence par permuter L2, L3. En bas, je permute L3, L4. هذه هي ال P. ال P ما تنساوش هي قلنا بكري هي P3 fois P2. معناتها نبداو بالبرميتاسيون L2, L3. ومن بعد je permute L3, L4. ديما vous suivez l'ordre نتاع les permutations. خاطر P3 fois P2 ماهيش هي بيدها P2 fois P3. Donc il faut faire attention. D'accord? Donc si je permute هنا P fois B, نجي من الأول je permute 0 وال 1 تولينا 0 1 0 0 ومن بعد je permute 0 وال 0 كأني ما عملت شيء. donc في الآخر بكل P fois B تعطينا 0 1 0 0. هذا هو الفيكتور P. نعمل ريزولوسيون تاع LY égale à P fois B نلقى السيستم هذا donc Y égale à ce vecteur-là. Et puis, on résout UX égale à Y et j'obtiens la solution qui m'a l'épinaire en appliquant directement la méthode de Gauss classique. Donc, le vecteur 1 moins 1, 0. Donc, il y a la résolution de ce système. Monsieur? Oui. Monsieur, le P il est P3 fois P2. Donc, normalement, nous avons la permutation 3, on va dire que la permutation 2, mais normalement, nous avons la ligne 3, ligne 4, بعد ligne 2, ligne 3. خاطر احنا عملنا العكس توا. شوف. نبداو بال L2 L3 ومن بعد L3 L4. اي هكيك تخش علينا عملنا ال P2 ومن بعد P3. ال P هنا باش تعوضها ال P. À quoi t'égale P? P3 fois P2. Donc P3 fois P2. Appliqué à B. باش نبدا تو عندي ال B. باش نبدا.
اللي باش نبل البي قد معناها نبدا بالبي 2 ومن بعد بعد بي البي 3 3 داكور. d'accord donc on suit l'ordre متفقين donc هذاك علاش جانسيست sur l'ordre خاطر بي 3 fois بي 2 ماهيش هي بيدها بي 2 fois بي 3 باش تعطيك دو فيكتور بون لهنا خاطر عندنا دي زيرو انتي سويت مي تنجم تعطيك ديجا تعطيك اذا كان سي اون ابليك بي 3 قبل هنا تعطيك ان فيكتور ديفيرون من الفيكتور اي ما تعطيكش نفسه. ما تعطيكش نفس دونك تردوا بالكم من l'ordre d'accord donc faut faire attention à l'ordre بالنسبه للبي d'autres questions c'est bon bien donc نكملوا مع الميثode d'élimination de الميثode de factorisation LU donc شفنا le PA égale à LU donc on a donc عملنا deux exemples l'exemple avec qu'on vient de faire alors la question qui se pose est-ce que l'hypothèse A inversible suffit pour avoir A égale à LU مش PA égale à LU احنا قلنا إذا كان ناخذ A inversible alors il existe P une matrice de permutation L triangulaire inférieur à diagonale unité et U triangulaire supérieur inversible tel que A égale à L fois U وقتاش ال A تكون عندها une factorisation L fois U حسب رأيكم est-ce que A inversible بركة pardon لازم السو ماتريس انفيرسيبل لا هذا كان بعد مازلنا ما شفناش لي سو ماتريس منين جبت هذا الريزولتا مازال ما عندناش الريزولتا ما كيسيون انه اسكو A inversible بركة يكفي pour avoir A égale à L fois U معناتها pour décomposer A sous la forme L fois U Alors, si je prends, مثلا, vous prenez la matrice A égale cette matrice. A égale 0, 1, 1, 1. Vous êtes d'accord que la matrice AD, c'est une matrice inversible. D'accord? Oui. Je suppose que cette matrice, nous avons la forme L fois U. معناتها نجم نكتبها sous la forme L où L triangulaire inférieur à diagonale unité donc on a 1 1 ou A لهنا 0 d'accord donc la matrice هذه l'inverse نتاعها هي 1 moins A 0 1 si je calcule U égale L je suppose que A تكتب L fois U معناتها U تتولي L moins 1 fois A L moins 1 fois A تعطينا 0 1 1 1 moins A est-ce que نجم تكون هذه triangulaire supérieure Non. Non. Donc, l'hypothèse A inversible ne suffit pas pour avoir la factorisation A égale à L. Mais il fiche. Un A est inversible pour dire un A, on peut la décomposer sous la forme L fois U avec L triangulaire inférieur à diagonale unité ou U triangulaire supérieur et inversible. D'accord? Mais il fiche. Donc, la question qui se pose, donc, sous quelles conditions, voilà, quelle est la condition nécessaire et suffisante pour avoir la factorisation. تبدا عندي matrice نجم à l'avance نجم نعرف اللي الماتريس هذيك est-ce que je peux l'écrire sous la forme L fois U والا يلزم une matrice de permutation P باش تكون P fois A égale à L fois U. D'accord? Alors, si on applique la méthode de Gauss classique à A, et si de plus à chaque étape K, le coefficient A tilde K est non nul. معناتها كل مرة à chaque étape on tombe sur un coefficient non nul. Donc, on le prend comme pivot. ما نحتاجوش البيرميتاسيون. في الآخر بكل إذا كان les étapes الكل ما عندنا حتى permutation. On arrive à la matrice U à quoi égale U. نلقاو فيها كان EN-1, EN-2, E2, E1 fois A. D'accord? Et je suppose اللي en appliquant la méthode de Gauss classique ما تعديناش pivot nul. Donc, pas de permutation pour toutes les étapes. Et dans ce cas, A, نجم نكتبها هي l'inverse نتاع EN-1 حتىش E1 fois U. و l'inverse نتاعهم هو L avec L هي L1 fois L2 fois Ln-1. D'accord?
Donc, une condition pour avoir la factorisation LU, si on applique la méthode de Gauss classique à chaque étape, le coefficient sur lequel on tombe, il est non nul. Donc, on peut le prendre comme pivot. Mais on n'a pas permutation. Et si on n'a pas permutation sur les étapes de l'application de la méthode de Gauss classique, on peut aboutir à la décomposition de type A égale à L fois U, ou à la factorisation A égale à L fois U. D'accord? Alors, on peut traduire cette hypothèse par le théorème suivant qui donne une condition nécessaire et suffisante d'existence unicité de la factorisation LU. Donc, tout simplement, pour que A, une matrice inversible, admet une factorisation L fois U, si et seulement si, donc c'est une condition nécessaire et suffisante, les sous-matrices principales AK de A sont inversibles. Les sous-matrices, le col, on a une sous-matrice principale, on a N sous-matrices. Les sous-matrices, le col, et quand les déterminants de chaque sous-matrice est différent de 0, les sous-matrices sont inversibles, alors A égale à L fois U. Donc, il y a la condition nécessaire et suffisante pour que A, on peut l'écrire sous la forme L fois U. أكثر من ذلك, إذا كان A عندها une factorisation LU, alors elle est unique. إذا كان A, si A admet une factorisation forme L fois U, alors unique. Alors L unique ou U unique. ما نجموش نكتبوها A, ما نجموش نكتبوها L1 U1 ou L في نفس الوقت L2 U2. Avec L1 ou L2 triangulaire inférieur à diagonale unité et U1, U2 triangulaire supérieur et inversible. D'accord? Alors, pour montrer ce résultat, on a trois حاجات. En un sens lourd, on suppose que A s'écrit A égale à L fois U, montrer que les sous-matrices AK sont inversibles. Sans ce fait, on suppose que les sous-matrices principales sont inversibles, alors A نجمو L fois U. Et le troisième point, l'unicité. Si la factorisation, elle existe, alors elle est unique. Alors, ce qu'on va montrer, juste je vais montrer l'unicité, en fait une technique qu'on aura besoin dans toute la suite. Au bénéfice de l'équivalence, A égale à LU et les sous-matrices sont inversées. Quand on a comme démonstration, quand on a comme des questions plus tard, d'accord? Juste pour avancer un peu, fait le cours. بالنسبة للفactorisation A égale à L. Alors, بالنسبة l'unicité. L'unicité, donc je suppose qu'il existe L1 et L2, triangulaires inférieurs à diagonale unité, U1, U2, deux matrices triangulaires supérieures inversibles, telles que A, نجم نكتبها L1, U1, وفي نفس الوقت L2, U2. شنو نحب نبين؟ نحب نبين اللي L1 égale à L2 و U1 égale à U2. نعمل هنا. Le L1, je veux la déplacer là. Le L2, on veut la déplacer à côté de L1. Donc, on va multiplier à gauche par l'inverse de L2. Kif le U1, l'idée, c'est les matrices de même type d'un côté et les autres matrices de même type de l'autre côté. Je vous les matrices de même type. On a des matrices triangulaires inférieures à diagonale unité. On des matrices triangulaires supérieures. Donc, si je multiplie à gauche par L2 moins 1, l'inverse de L2, et à droite par l'inverse de U1, j'obtiens L2 moins 1 fois L1 égale à U2 fois U1 moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette égalité? Oui. L'égalité, Oui. En partant de cette égalité, on obtient. Alors, L2 moins 1 fois L1. Narfo L1 triangulaire inférieur à diagonale unité, L2 triangulaire inférieur à diagonale unité, l'inverse d'une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et triangulaire inférieure à diagonalité, et le produit, châtien le produit c'est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité. Elle est d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une matrice triangulaire supérieure. Allez, je rate le U2 supérieur, le U1 triangulaire supérieur, ou l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure est encore une matrice triangulaire supérieure. Donc, j'ai une égalité entre deux matrices, une triangulaire inférieure ou l'autre triangulaire supérieure. Nécessairement, cette matrice, je peux dire,
Elle est une matrice qui est à la fois triangulaire inférieur et triangulaire supérieur. Matrice Quelle matrice diagonale? diagonale. Matrice diagonale. D'accord? C'est une matrice diagonale. De plus, واحدة منهم هذوما قلنا à diagonale unité. Donc nécessairement باش تكون matrice diagonale وعلى diagonale فما que des 1. معناتها c'est la matrice identité. Donc je معناتها tout simplement L2 moins 1 L1 égale U2 fois U1 moins 1 égale l'identité. Est-ce que تعطينا l'unicité هذيا donc? Oui. Donc, oui. L2 moins 1 fois L1 égale l'identité, L2 égale à L1, ou U2 fois U1 moins 1 égale l'identité, U2 égale à I1. D'accord? Donc, il est qu'un A a une factorisation du type L fois U, alors cette factorisation, elle est unique. On a unique L, unique U, tel que A égale L fois U. Bien sûr, lorsque la factorisation est possible. Pour montrer donc les conditions nécessaires et suffisantes, faites les deux sens. Donc, vous avez cette démonstration. Donc, on est juste un classement par bloc où on effectue les opérations par bloc. On obtient l'équivalence médine A égale à L fois U et les sous-matrices principales A, les AK séminaires, sont inversibles. D'accord? Question. مثلا, إذا كان A, elle est symétrique définie positive. Est-ce qu'on peut déduire directement elle est A égale à L, نجم نكتبوها sous la forme L fois U? Oui ou non? Si oui, pourquoi? خاطر les n sous-matrices principales sont invertibles بالتhéorème René. Très bien. Donc, إذا كان الماتريس A بطبيعتها symétrique définie positive, alors ال A هي بيدها elle est inversible أول حاجة. وقلنا التhéorème اللي شفناه أنه إذا كان ناخذ A symétrique définie positive, alors les sous-matrices principales كيف sont symétriques définies positives, donc inversibles. وإلا نجم نجاوب عن طريق théorème ولا critère de Sylvestre. A symétrique définie positive, si et seulement si, déterminants des sous-matrices principales sont strictement positifs. Ou strictement positifs, ils sont différents de 0. Donc les sous-matrices principales sont inversibles. D'accord? Donc, toute matrice symétrique définie positive, voilà, le cas complexe hermitienne définie positive, hein, on peut l'écrire sous la forme A égale à L fois, puisque toutes les sous-matrices sont inversibles, les sous-matrices principales. Attention, les sous-matrices principales, les sous-matrices AK, en prenant les cas premières lignes et les cas premières colonnes. D'accord? Donc, il y a les bénéfices de démonstration, comme donc, comment faire. Alors, remarque, une fois calculées les matrices L et U, pour résoudre AX égale à B, il suffit de remplacer A par L fois U. Hein? C'est équivalent à résoudre deux systèmes, LY égale à B et UX égale à Y. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية, la décomposition A égale à L fois U, elle permet aussi de calculer le déterminant de A. À quoi égale le déterminant de A? Au déterminant de L fois déterminant de U. Déterminant de L égale à 1. Au déterminant, c'est le produit de les UI. Et à la diagonale de U, je fais mal. Qu'est-ce qu'on lit sur la diagonale de U, d'après vous? On applique la méthode de Gauss classique. Les coefficients et les موجودين à la diagonale de U, شنو يمثلوا بالنسبة للميثode de Gauss classique? Qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils représentent les pivots اللي تعدينا بهم من les étapes de la méthode de Gauss classique? Oui. Oui. D'accord? Ce sont les pivots. معناتها diagonale نتاع U. Donc, نرجعوا les exemples اللي شفناهم باش نلقاو les U et I هما ne sont autres que les pivots de la méthode de Gauss classique. Donc, le produit est déterminant de A, c'est de L fois déterminant de U. Au déterminant de U égale à déterminant de U, déterminant de L égale à 1, c'est une matrice triangulaire inférieure. Au déterminant de U, le produit de U et I. Les U et I ne sont autres que les pivots, les تعدينا بهم في la méthode de Gauss classique.
D'accord? Un exemple. Nexo l'exemple là. Alors, ma première question, déterminer, ça vérifie que A admet une factorisation LU, déterminer L et U, et enfin résoudre le système AX égale à B en utilisant cette factorisation. Alors, prenez comme 5 minutes pour réfléchir à cette question. Je répète, vérifier que A admet une factorisation LU. Deuxième question, calculer la factorisation LU. Qui on peut calculer la factorisation LU, mais calculer L et U. Et enfin, résoudre le système par la méthode de factorisation, en utilisant cette factorisation. Alors, vous avez 5 minutes. Hein? Réfléchissez sur cette question. Moi, très rapidement. C'est un système d'ordre 3. Donc, محتاج برشا وقت. مرحبا يا مان. صباح طريقنا وشنو؟ pardon سامحني ما سمعتكش. قلت لك صباح الخير مسيو. صباح الخير. هاك مقرع. سامحني والله توا فقت. Alors, est-ce que vous avez vérifié à l'île A admet une façon LU? قداش لقيتوا les déterminants des sous-matrices principales?
عطيناهم الكل différent de 0 donc les n sont matrice principale inversée. Ben, ouais, L ou le U, pas d'être le L ou pas d'être le U. En appliquant, bien sûr. Comment on calcule L et U? On applique à A. Qu'est-ce qu'on applique sur A? Les éliminations avec La méthode de Gauss classique. D'accord? Est-ce qu'on a besoin d'appliquer la méthode de Gauss classique à A ou le B ou à A يكفي؟ على الآ على A بركة خاطر حاجتنا بالفاكتوريزاسيون. D'accord? Alors, شو لقيتوا؟ لقيتوا ال L وال U ولا؟ Pas encore, monsieur. مسيو Oui. مسيو بربي بحب نسألك يا أخي إحنا كيفاش نجيو نطلعوا ال بالأو ديما مطالبين إن إحنا نستعملوا ميثود d'élimination de Gauss. Pour le moment, en bas, on a une autre méthode. On va écrire un algorithme de calcul L et U. فهمتك خاطر بعد خاطر سامحني كمل به كمل خاطر نورمالمون نجمو نطلعوا باغ ايدونتيفيكاسيون نو خاطر احنا ال نعرفوها دياغو. Très bien. Donc, on va نكتبوا الستركتور نتاع ال وال U. On suppose ça اللي عندها une factorisation LU. نكتبوا ال وال U وباش نحاولوا à partir par identification كما قلت انت باش نحاولوا نكتبوا un algorithme de calcul. فهمتك. ميرسي بوكو. على خاطر من بعد pour calculer L et U de préférence نكتبوا un algorithme qui calcule directement les coefficients L et U. Mais à la main, vous avez le choix. On applique une méthode de Gauss classique ou on applique une méthode de l'algorithme. يعني في الدفوار ما يبلوجيكش انك تعمل بالميثود d'élimination de Gauss. Bien sûr, il ne t'oblige pas. Mais juste, il est مثلا كما في l'exercice يقول لك مثلا في الكيستيون الاولى résoudre par la méthode de Gauss classique et on précisera à chaque étape les matrices d'élimination. بعد pour calculer L et U, puisque انت في الكيستيون الاولى déjà عندك les matrices, عندك l'application de la méthode de Gauss classique. On peut utiliser directement les résultats de la question الاولى. فهمت. منك من الاول
Bien sûr, vous choisissez la méthode de l'ITSEAT, bien sûr. Très bien, merci, monsieur. هاي كملتوا مش نقعدوا برشا عاد عندكم ديجا بريسك 10 minutes. على قدر لقيتوها ال لقيتها مسيو الكولون الأولى 1 3 4 الكولون الثانية 0 1 1 الكولون الثالثة 0 0 1. تري بيان واضح. وبالنسبة للU الكولون الأولى 2 بعديك 2 moins 6 moins 1. est-ce que tout le monde لقيتو هكاك؟ وي مشي. شكون لقى مشكلة في الكالكول نتاع ال والU؟ اوكي تري بيان. دونك هنا عندنا هكا عندنا ال والU. دونك مانيش نعاود ندخل ياسر في الديتاي. دونك الديترمينون تاع ال A1 هي 2 ديفيرون دو 0. ديترمينون تاع ال A2 ال A2 اش معناتها ال A2؟ معناتها عندنا 2 1 6 4 2 fois 4 8 8 moins 6 égale à 2 دونك ديفيرون دو 0. والديترمينون تاع ال A كلها دونك قداش نلقاو الديترمينون دو A هو moins 2 qui est différent de 0. Donc les trois déterminants les sous-matrices principales بما فيهم bien sûr ال A. Donc A admet une factorisation LU. Pour calculer L et U, qui m'a comme pour le moment, on applique la méthode de Gauss classique appliquée à A. ايش تعطينا؟ تعطينا L1 هذه L1 هذه L2 donc هذه élimination من الأول. Donc on est sûr puisqu'on a L fois U, on est sûr au cours de l'application de la méthode de Gauss classique, ماناش باش نعملوا دي permutations. ما فما حتى permutation. Sûr. On vient de vérifier, elle est en la factorisation L. Donc, sûrement, maintenant, on ne va pas tomber sur un pivot vide. Pas de permutation. L'élimination. Donc, l'élimination E1, L1 est l'inverse de L1, c'est L2, donc L est 1, 3, 4, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, pour résoudre le système à x égale à b, c'est équivalent à résoudre Lyx égale à b, maintenant on A et cela revient à résoudre le système de Ly égale à b en posant y et ux, Ly égale à b, puis on résout ux égale à y. Ly égale à b, donc tu as un système est 10 moins 4 moins 1 et ux égale à y. Donc, tu as U, bien sûr, et la matrice, elle est écrite en tout, d'accord? On a la solution في الآخر بكل هي 3 2 1. واضح pour cet exemple? Donc, حاجة بركة ردوا بالكم. Pour la résolution Ly égale à b, ux égale à y, il faut commencer par Ly égale à b. ومن بعد ux égale à y. ما تبداوش بالثاني. Il faut faire attention. خاطر الثانية فيها الإكس انكونو والإيكغيك زاد بور لو مومون انكونو. دونك لازم نطلعوا الإيكغيك ساعة من الأولانية نعوضوها لهنا ومن بعد نطلعوا الإكس. Des questions concernant cet exemple. Voilà pour tout le monde comment on calcule L, U et résoudre le système en utilisant cette factorisation. Ben, parfait. Donc, الناس الكل سمعت الناس الكل موافقين. اوكي pour tout le monde. Oui monsieur. Oui monsieur. Ok, très bien. Alors, donc نرجع تو كيما قال زميلتكم ماشي une méthode par identification ما نجموش نطلعوا ال و ال U. هذا شنو نعملوه تو on va essayer d'écrire un algorithme qui permet de calculer L et U. On va donc calculer bien sûr le nombre d'opérations élémentaires nécessaires de cet algorithme. Alors, on suppose que A admet la factorisation L fois U. Donc, le L, je n'écris sous cette forme. C'est une matrice à diagonale unité, triangulaire inférieure, où les coefficients de L, la partie inférieure, on s'appelle LIJ. بالنسبة la matrice U, c'est une matrice triangulaire supérieure, et les coefficients sont UIJ, la partie supérieure. Donc, elles ont les deux matrices.
Alors, par identification, si je fais A égale à L fois U, on a B fois C, et quand A égale à B fois C, AIJ égale la somme de BIK fois CKJ. C'est le produit, d'accord? Donc, AIJ et L fois U égale la somme K égale à 1 jusqu'à N, LIK, UKJ. Voilà pour cette somme. Oui. B. Alors, ما ننساوش لهنا ال LIK هذا وقتاش يقال 0 LIK نعرفوها ال LIK فما pour I أكبر من K ولا K أكبر من I وقتاش يقال 0 LIK pour K أكبر من I في البارتي supérieure pour K أكبر من I donc LIK يقال 0 دونك نجم نحيو البارتي كي معناتها من الكا نجم نقف في الإي مش لازم نخلط الآن كيف زاد UKJ وقتاش يقال 0 UKJ وقت supérieur à J supérieur à J donc le produit LIK fois UKJ وقتاش يقال 0 وقتها في نفس الوقت K أكبر من الإي وأكبر من J donc أكبر من شنو؟ من الصغير بين الاثنين من المين ما بين الإي والجي داكور دونك السوم هذايا elle s'arrête فين مش لازم نخلطوا من الان حتى الان بيسكو ابارتيغ من المين يجي لي تيرم هذوما كل سون نول دونك السوم هذايا نجموا نوقفوا في اللان ولا المين ما بين الاي والجي اسكو vous êtes d'accord Oui. واضح Oui, monsieur. Bien. Ok, très bien. Alors, on va se baser sur cette somme pour déterminer les coefficients de N et U. L'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, on commence par la première ligne de U, puis on calcule la première colonne de N, deuxième ligne de U, deuxième colonne de L, troisième ligne de U, troisième de L, ainsi de suite. Donc, c'est l'idée de calcul. Pour calculer la première ligne de U, comment on calcule la première ligne de U? كيفاش نعملوا الكالكول نتاعها؟ يا اما نستعملوا هالسوم هذه اللي كتبناها بور لو مومون والا نجموا لنا قدامنا الماتريس كيفاش باش نطلع يو 1 حسب رايي جو ملتيبلي الفيكتور ليني هذا فوا سو فيكتور كولون اش يعطينا U11 يو 1 اكوا تيغال بالنسبه للA A11. A11 quand je multiplie la première ligne de L fois la première colonne de U نتحصل على A11 معناتها U11 égale A11 d'accord باهي باش نتحصل توا على U12 il faut multiplier quoi par quoi donc ظاهرين هما les indices 1 2 معناتها je multiplie la première ligne de L fois deuxième colonne de U ايش تعطينا تعطينا U12 à quoi égale A12 A12 donc qu'est-ce qu'on remarque les coefficients de la première ligne de U هما la première ligne de A est-ce que vous êtes d'accord Oui. monsieur. D'accord معناتها هذين نجموا نعوضهم U11 U12 U1N par A11 A12 حتىش AN la première ligne de U هي بيدها la première colonne de N بعد ما نطلعوا la première ligne de U ايش باش نعملوا طبعا نمشيو نطلعوا la première colonne de N comment déterminer L de 1 مثلا comment on calcule L de 1 حاولوا استعملوا d'identification معناتها عندنا produit de deux matrices égal à A A de 1 sur A de 1 sur U11. بالضبط كيفاش نتحصلوا على هذا انه je multiplie la deuxième ligne de L fois la première colonne de U donc les indices هما اللي يعطيوني 2 1 donc deuxième ligne première colonne تعطينا L de 1 égale à U11 égale de l'autre côté في A à quoi égale égale A de 1 donc L de 1 à quoi égale A de 1 sur U1 إذا نحب نطلع L31 قداش نلقاه L31 A31 sur U11. Très bien. L41 A41 sur U11
Donc, les coefficients هذوما LI1, à quoi égale LI1? AI1 sur UI1. AI1 sur UI1. UI1 اللي هو البيفو الأول. D'accord? Sur UI1. Donc, هذا اش كتبت لهنا. Donc, هنا نكتبوا نشوفوا شنو كتبنا هنا. On détermine d'abord la première ligne de U en utilisant les formules U1J et A1J. J varie من 1 حتى ل N. entre الليني هذه الكل. هي la première ligne de A. هي A1J. Les coefficients A1J. Ensuite, la première colonne de L, نلقاو LI1 égale à AI1 sur U1. D'accord? نجمو نطبقوا هذايا على الفورمولا هنا. معناتها كي باش نلوج انا الكالكول نتاع البروميير ليني دو U، اش معناتها باش ناخذ I égale à 1. Quand je prends I égale à 1 لهنا، المين ما بين الI والجي باش يعطي 1. دونك السوم هذايا باش يبدا فيها ان سول تيرم اللي هو LI1 fois U1J égale à 1J. Ou L11 pardon هي 1 donc تعطينا U1J égale à 1J avec علاش نلقاو هذا à partir de cette formule. D'accord? نتحصلوا على هذا. Alors pour obtenir la première colonne on fixe J هي 1. Quand je fixe J égale à 1 والI varie من 1 لل N donc حتى الI varie من 2 لل N déjà خاطر هذا معناش on n'a pas besoin de calculer le coefficient اللي عداكم خاطر نعرفوه égale à 1. دونك المين ما بين ال 1 وال I باش يعطي 1 زاد كيف فيها ان سول تيرم اللي هو LI1 fois U11 égale AI1. Donc LI1 تعطينا AI1 sur U11. On obtient cette expression. هذه في l'étape الأولى. توا je suppose اللي on a déjà calculé les P-1 première ligne de U et les P-1 première colonne de U. On va calculer la PM ligne de U. On suppose اللي احنا تو وصلنا ل PM ligne de U ومن بعد ال PM colonne de L. Comment on calcule? Donc, supposons que l'on ait calculé les P-1 première ligne de U, les P-1 première colonne de L, on détermine alors la ligne P de U, ensuite la colonne, pardon, sans S, la colonne P de L, en utilisant les formules suivantes. كيفاش طلعوا هذه الفورمول هذو؟ نرجعوا. Donc, on va commencer par la PM ligne de U. PM, معناتها ال I باش ناخذوها هي P. كي ناخذ I égale à P معناتها تعطينا APJ égale somme من ال 1 حتىش المين ما بين ال P وال J. شنو باش يعطي المين ما بين ال P وال J؟ J varie من ال 1 ل N. المين ما بين ال P وال J. باردون الجي هنا منين تبدا الجي؟ اسكو تبدا من الان حتى الان ولا تبدا من البي حتى الان؟ بالنسبه للكالكول دو لا بي ام ليني دو يو من البي حتى الان. من البي دونك المين ما بين البي والجي شنو باش يكون؟ بي. يكون بي دونك السوم هذه باش تولينا من الان حتى ايش؟ جوسكا بي. داكور؟ نخرج الكوفيسيون كي كوريسبون ا كا ايكال بي وحده بلوس تقعد لنا السوم من الان حتى البي موان 1. Pour K égale à P, qu'est-ce qu'on obtient là? Donc, je t'attends LPP, bon, maintenant c'est aussi I égale à P là. LPP fois LPP il y a 1 fois UP. Vous suivez ou là? Oui, mais J. J, شنو اشتغل؟ P زاد. J. Non, UPJ. Je t'attends donc APJ égale UPJ plus quoi? Plus la somme de 1 حتىش ل P-1 de LPK UKJ. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous l'écrivez قدامكم تظهر لكم directement. احنا البيت سي كوا احنا اون فو ديتيرميني كوا لهنا ليكسبرسيون تاع يو بي جي قداش اليو بي جي اكوا تيغال يو بي جي خرجوا لي من ليكسبرسيون هذيك يو بي جي اكوا تيغال je répète vous prenez I et P هنا on est en train de calculer les coefficients
de la PM ligne de U. Les coefficients هذوما UPP, UPP plus 1, UPP plus 2, حتىش نخلطوا ال UPM, le coefficient de la PM ligne de U. قداش تلقاو l'expression تاع UPJ؟ Putain, allez. Je répète, vous prenez, on veut calculer, on commence par la PM ligne. La PM ligne, I égale à P. Vous remplacez I par P. Ou J, toi, les varie P, حتى N. وقت اللي يجي من البي الان والاي ايجال بي المين هذا باش تولي بي دونك تولي صوم من الان حتى للبي دو ال بي كا يو كا جي هذا مبدئيا. من بعد التيرم بور كا ايجال بي نخرجوا وحده سيتادير اش يعطينا التيرم هذاك هو ال بي بي ايجال 1 دونك تنحى ال بي بي فوا يو بي جي دونك تقعد لنا يو بي جي بلس لا صوم من الان حتى البي موان 1 دونك اكون ايجال يو بي جي UPJ égale à APJ plus la somme L1 حتى P moins 1 de LPK UKJ. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on obtient ça? UPJ égale APJ plus la somme. Moi, la somme. Alors, fait l'expression déjà calculés, qui sont déjà calculés, et les coefficients, les homomizelo à calculer. L'APJ est donné. D'accord? Et donc, le LPK ou le UKJ, le 1 à le P-1. Est-ce que vous êtes d'accord, supposé déjà calculé? Je m'attends LPK. Ou le cas, il y a un 10 colonnes, le 1 à le P-1. On représente les P-1 première colonne de L. On a déjà supposé que les P-1 première colonne de L déjà calculée. Le UKJ, le K, elle représente quoi? L'indice ligne. Donc on suppose déjà que les P-1 première ligne de U déjà calculée. Donc on a le code déjà calculé. Avec J varie le P حتى N. Donc cette expression, elle permet de calculer les coefficients de la PM ligne de U. واضح ولا مش واضح؟ Oui, ça va. Une fois calculé la PM ligne de U, نتعداو لل PM colonne de L. Alors, le PM colonne de L, باش ناخذوا هنا انا ولا نديس باش ناخذوه يقال P. J égale à P. Ou l'I varie من وين لوين P. l'I, pardon. من الآن ل P. علاش من الآن ل P? Partie l'autre, on va calculer ces coefficients-là. من P لل N. Est-ce que le P, on a besoin de calculer pour I égale à P? من P N. Donc, P plus 1 N. D'accord? Je dois lire la somme هذه. Donc, tu lis A I P égale somme من 1 حتى لوين؟ المين ما بين ال P وال J. ما بين ال I وال P. وال I قلنا varie من ال P plus 1 حتى ال N. Donc, المين نتاعهم باش يكون؟ P. L. ملوا عليه ترى L شنو هو هنا؟ I K و I K P. L I K fois U K P. Très bien. نخرجوا توا لو تيرم كي كوريسبون K égale à P. نخرجوه وحده ونخليه الصوم من 1 حتى ل P moins 1. اش تعطينا؟ Pour K égale à P.
LIP fois LIP fois UPP, d'accord, LIP fois UPP plus la somme de 1 حتى P moins 1 LIK UKP. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ben خرجوا لي تو LIP à quoi égal؟ وحاجتنا احنا LIP هنا pour I varie من P plus 1 N. À quoi égal LIP? Un sur UKP fois 1 AIP moins somme de K égale à 1 حتى P moins 1 de LIK. D'accord. Est-ce qu'on obtient ça? Oui. D'accord. Donc, on a les deux expressions qui vont permettre de calculer les coefficients de U et les coefficients de L. Donc, une fois utilisés, les coefficients de la matrice A ne servent plus à rien. Ils peuvent donc être détruits au fur et à mesure. Bon, pour écrire l'algorithme, خرجنا donc la matrice A وبعد باش نطلعوا ال L وال U. نجموا juste pour réduire باش نربحوا شويه en espace mémoire من غير ما نعملوا déclaration pour écrire l'algorithme من غير ما نعملوا déclaration de L et U on peut travailler directement sur la matrice A. اش معناتها توا ال U11 هذا donc الماتريس A نخليو الليني الاولى هي اللي تمثل la première ligne de U هذه la première اللي هي شنو A11 A12 ainsi de suite. D'accord? بعد quand on calcule L21 قلنا هذوما les coefficients هذوما الكل est-ce qu'on aura à quoi égal L21 قلنا هي A21 sur A11 est-ce que بعد ما نعملوا الكالكول نتاع L21 est-ce que باش نستعملوا A21 مرة أخرى plus tard ولا لا؟ ما عادش باش نستعملوها علاش؟ خاطر هنا on a multiplié par identification ligne 2 fois colonne واحدة باش تعطينا ال A21. Une fois on a calculé L21 en fonction de A21, je نعمل نمشي لل A21, je la supprime et je la remplace par L21. نفس الشيء بالنسبة ل A31. Je calcule L31, je supprime A31 et je le remplace par L31, ainsi de suite. بعد كيف deuxième ligne هنا. Quand je calcule deuxième ligne de U, on remarque que في ال U de 2 نستعملوا ال A de 2. Mais une fois on a calculé U de 2, بعد ما عادش نحتاجوا ال A de 2, ainsi de suite. Donc في الآخر بكل au lieu de faire une déclaration تاع L ou U أخرين, نجموا ندخلوا بماتريس A ونخرجوا بنفس الماتريس A, mais cette matrice elle contient les composantes de L et les composantes de U. في البارتي supérieure, compris la diagonale, هذيك تمثل ال U, والبارتي inférieure ما غير diagonale مثل ال L. خاطر على الدياغونال نتاع ال L هما دي ان نعرفوه دونك ما حاش نشبه. داكور دونك باش نحاولوا لهنا نكتبوا ان الغوريثم ما غير en fonction de L et U مي باش نقعدوا نخدموا كان بالا برك juste pour si vous voulez pour minimiser le stockage mémoire باش نقصوا le stockage mémoire. Donc qu'est-ce qu'on obtient comme un algorithme? Données internes à la matrice A. Les coefficients de L et U seront stockés dans la matrice A. Donc, pour P égale à 1 à N, bon, on a le P, on a le P ligne ou le P colonne. Donc, on va faire varier P égale à 1 à N. Pour P égale à 1, donc on calcule la première ligne de U. On calcule la première colonne de L. P égale à 2, deuxième ligne de U, deuxième colonne de L, ainsi de suite. Donc, pour la première ligne de U, je vais la formule qui permet de calculer la première ligne de U. Je vais une boucle sur J, varie من P حتى لل N, ونكتب UPJ égale à tout ça. Mais puisque on peut supprimer U APG et remplacer par UPG, donc je vais mettre UPG لهنا نعوضها ب APG, وفي عوض LPK نعوضها ب APK, والU زاد كيف هذه AKG. Donc finalement j'obtiens cette formule. هنا باش نقعد نخدم كان بالماتريس A من غير ما ندخل ال L وال U.
D'accord? كملت من البوكل هذايا qui permet de calculer les coefficients de la matrice U, les coefficients de la ligne P de U, نتعدى الكولون P de J, de L, pardon. نرجع للفورمule. I البوكل sur I varie من P plus 1 حتى N وعندنا الفورمule هذاك. Juste في وين فما L وين فما U, je la remplace par A. علاش قلنا كيما قلنا لنا une fois utilisé les coefficients de la matrice A ne servent plus à rien. Ils peuvent donc être détruits au fur et à mesure de la factorisation progresse. Du fait, on peut les remplacer par les valeurs de LIJ ou UIJ selon le cas. D'accord? Donc, je trace la formule là. AIP égale 1 sur APP. AIP, moi, la somme 1 حتى le P moins 1. L AIK U نعوضها بالA زائد AKP والبوكل pour I varie من P plus 1 حتى N. Donc, on obtient cette boucle pour la PM colonne de N. Donc, c'est l'algorithme qui permet de calculer la PM ligne de U et la PM colonne de L. Et P varie de 1 à N. Donc, ce qui permet de calculer les coefficients de L et U. Et on les stocke dans la matrice A. Dans la matrice, on a L ou U. Dans la partie supérieure, on a diagonale, on a les coefficients de U. Ou la partie inférieure stricte, sans la diagonale, on a les coefficients de L. On a les coefficients diagonaux de L, on sont égaux à 1. Est-ce clair comme algorithme? Oui. D'accord? Est-ce que vous avez... Donc, فهمتوا l'idée comment كيفاش نجموا نستعملوا نفس الماتريس A mais غير sans déclarer les variables L et U. Oui. D'accord, très bien. Ben, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste là? On doit calculer le nombre d'opérations élémentaires. Donc, cet algorithme, قداش يلزموا من multiplication, قداش من addition ولا soustraction, وقداش من division. D'accord? Donc, قداش يلزم مثلا هنا très rapidement, قداش يلزم من addition. En tout cas, عندكم لهنا. Donc, خليكم تخمموا فيها الكيستيون pour la prochaine fois. Donc, vous calculez le nombre total d'opérations élémentaires pour cet algorithme. D'accord? Total, il est de l'ordre de 2 tiers n au cube. La factorisation LU, pour calculer L et U, ils amènent de l'ordre de 2 tiers n au cube opération élémentaire. Je vous dis 2 tiers n au cube. Nous avons la résolution de combien de systèmes? Un premier système triangulaire inférieur et un deuxième système triangulaire supérieur. هذا يلزم n carré opérant وهذا n carré opération. Donc, je n'ai 2 tiers n au cube ou je n'ai 2 n carré opération. Donc, quand n est assez grand, la méthode de la résolution de ce système à x égale à b par la méthode de factorisation LU, قداش la complexité de la méthode هذيا ولا قداش le coût de cette méthode. Monsieur, j'ai الوقت. نزلنا. Pardon? مانيش نسمع فيك منال. تقرا من بعد نجم تمشي منال راهو مانيش شادك. نجم تمشي وتمشي تقرا على روحك سون بروبليم. مرحبا بك. Donc, il y a 2 tiers n au cube élémentaire pour n assez grand. Nous y les 2 n carrés. Donc, finalement, la méthode de factorisation LU pour la résolution du système AX égale à B, ils ont de l'ordre de 2 tiers n au cube. Donc, c'est l'ordre de... c'est le coût que la méthode de Gauss. Mais quel est l'avantage de cette méthode par rapport à la méthode de Gauss? comme question, quel est l'avantage de la méthode de factorisation LU par rapport à la méthode de Gauss? الزوز عندهم نفس الكو à peu près نفس الكو اللي هو de l'ordre de 2 tiers n au cube. Mais quel est l'avantage de cette méthode par rapport à la méthode de Gauss classique pour résoudre le système? Voilà, pivot partiel.
D'accord. Donc, il y a des questions, vous réfléchissez à cette question. Voilà. Monsieur, Oui, تفضل. monsieur هذا موجود عندنا بعثوا لنا موجود بعثوا لكم آخر مرة بارتي 2. أي يعني تحت الفاكتوريزاسيون والكل. Pardon. أي كل شيء بعثوا لكم بارتي 2 نتاع الديابو هذا بعثها لكم. دونك موجود الكل. باهي monsieur باهي اوكي. D'accord. دونك بعثها لكم آخر مرة. فو فيريفي إذا كان لقيتوا ما وصلتكمش بعثوا. لا جست خاطر ساعات يبدا ديابو ناقص ولا حاجة. دونك نورمالمون كلهم موجودين اللي عندي لهنا بعثوا لكم. كان فما حاجة ناقصة شوف أي حاجة تلقاوها ناقصة أرجعوا للكور السيبور دو كور. تلقاو كل شيء موجود غاديك. داكور. دونك اي حاجه تلقاوها ناقصه ولا اكسبليكاسيون ماهيش واضحه تلقاوها بيان اكسبليكي واضحه في الكور اللي بعثوا لكم. واضح مسيو. داكور ميرسي. داكور بون كوراج. بون جورني مسيو. سلام. سلام.